as our host for tonight. I think the floor is yours, Zelita. Thank you so much. Yes. Okay, thank you so much, Mas Broto and Mbak Selita. In this opportunity, I would like to share some information about Fulbright Scholarship. And this is a little about my information. I am a civil servant from Ministry of Finance, and I I'm so grateful that I got a scholarship from Fulbright, so I can continue my master degree in public administration. Uh, a little bit information about Fulbright. So when you decide a scholarship, you must know the purpose why you want to continue your study and why you want to choose a scholarship to continue your study. So the reason why I choose Fulbright because Fulbright provides some experience, leadership experience, and also voluntary activities. And also, I'm impressed with the development in US. And also, Fulbright is one of the most prestigious scholarship, and the network between Indonesia and also USA is so wonderful if we can study in US. And do you know that several Fulbright awardee in from Indonesia like Imam Prasojo, the lecturer in University of Indonesia, and also I'm forgot the name like Ahmad Fuadi, the writer of Negeri Lima Menara is one of the Fulbright awardee too. And for the general requirement, you must have minimum GPA 3.0 and also minimum TOEFL ITP 550 or IELTS 6.0. And also from the vision and also mission that Fulbright has, they want such a leader, the future leader in each country, and they give a chance or opportunity to continue to enhance their skill and knowledge. So when they come back again to their country, they will be the leaders. So you must have a leadership and also community service experience, and also it can differ you from another awardee, and also it's very beneficial for you if you have that experience. And also the document that needs in a submission requirement, like you must fill the application form, and also you must uh, create study objective, personal statement, academic writing, reference from your lecture or from your supervisor, and also you must have academic transcript, your identity card or passport and CV. And the process is uh, from administration. If you qualified, you will continue to the interview test, and from the interview test,
they will announce you can be principal awardee or alternate awardee, and you will get a TOEFL. And then if you can be awardee, you will have a TOEFL IBT and GRE class, and you will have also TOEFL IBT and GRE test that needs to apply to the university. And then if you and they give you for preference to choose for universities, and you if you admit by the universities, you will finalize your university and continue to the process that called pre-departure. And also uh, kinds of the funding that given by Fulbright, like tuition fee, allowance, insurance, books, and laptop, and also the tuition fee to your university above uh, 38. Right now it's $38,000 per year. Yeah, yeah. Oh yeah. Sorry, sorry. Oh, so I don't need to apa sih? So apa sih full ya? Full itu ya? Oke, oke, oke. Oke, oke, oke. Oh, okay, okay, yes. So I just zoom. Yeah, yeah, okay. Okay, I just zoom it, and we continue to the uh, step that Fulbright has. Like right now, like on 15th February is the deadline for you to complete your document, also application, and also in April and until May, they will announce you are passed or not to meet the interview test, and also in June and also until November, you will have a TOEFL preparation and also GRE preparation, and also you will have a test, and they will pay for you. And also in November, maybe November, they will process your application to university, and from January until June, uh, you will get the information about the university, and you can choose the university that you want to go based on the four university that you have. And also in June or July, you will have pre-departure orientation, and also in June and September, you will have uh, visa interview and departure to US. And the document that needs for this scholarship, I think based on my experience last year, is first you need to fill the application form, and also you must create a one page of study objective, one page of personal statement, and also if you have a like article or journal that publish, you can give it to them and submit it. And also you must have academic writing sample, and you must have two letter of reference, maybe from your supervisor, lecturer, or a professor, something like that. And you must submit also academic transcript, and also diplomas or
ijazah in Indonesia. Jadi ijazah and also transcript. And you must submit also your standardized test, TOEFL or IELTS that I have said before. But in the first step, they just require you to have a ITP. It's okay you just have ITP because we know that TOEFL, IBT, or IELTS is expensive. So they they just give a simple way for you to fulfill this requirement. And also you submit your ID card or passport. And if you are a civil servant, you must submit your SK pengangkatan or PNS, and you must also create a curriculum vitae that maximize no the the only two pages of your CV. And the deadline for the submission application is February 15th. And uh, so from this slide, I would like to tell you that to continue your study, you must have what is the problem, or what is the your purpose, and also what is the problem that you need to solve by having a study in US. So from the knowledge and also skills that you get in US, you can implement it to Indonesia. If you have that information, it will be beneficial for you, and it makes you easy to make your personal statement and also study objective, something like that. So it's very important to you to have to solve to have this background. And this is the example of my curriculum vitae, just only 2 page. And also because this is Fulbright, and also this is you must you must follow the template of curriculum vitae that that in American University. And also from this curriculum vitae, you must provide the concise information about you. And if you have a senior or friend that have a scholarship and also have been awarded, they can review your CV, or you can join the a mentorship like this. And also because USA government has a foundation like they call Education USA. You can check the Instagram. You can have a consultation session and book a Calendly session in at Education USA. It's the same for to for creating personal statements. You must understand the prompt that they ask in personal statement. Like I have in my application, they said that on a spread sheet of paper describing how you achieve your current goals, it should not be materialistic effect. It should include information about your education, practical experience, special interests, career plans. And
Describe any significant factors that have influenced your educational or professional development. So, if you understand the prompt, it uh, it's easier for you to create a personal statement. And like I have said before, you can ask your friends to review or join mentorship. And also, if you have a account of Grammarly, it's very beneficial because you can rephrase and also you can check your grammar. And it's for me it's very beneficial for you to have a Grammarly account. For the study objective, uh, I I can say that you must understand also the prompt. Uh, what do you want to study in US, and which can you tell the specific about your major field, your specialized interest, and also what do you want to have by learning that course or that major. And also you can tell the problem that happened in your work and you relate it with the course that you want to study in US. And next step is you must choose four universities. From my experience, uh, I choose the University of North Carolina because I have researched about the curriculum because I want to take a master by coursework. So I choose University of North Carolina because they provide that coursework method, and also the courses that provide have a concentration on local government that relate with my field in work. And also uh, I can see the rank, and you can see the rank from US News. If you want to go to USA, this website provide the rank from all USA universities. And the University of North Carolina at Chapel Hill have a good rank, especially in local government management and also in best public affairs program. Uh, some tips from me to pass the administration test. You must prepare pref, uh, you must prepare before the deadline because it will give you more time to review your document. And also you can join some webinar like how to input the application form, and also essay writing from Anine Fulbright. You can join you can follow the Instagram of Fulbright Indonesia. They provide some webinars, so you can join that session. And for the reference letter, you can communicate with your lecturer or with your supervisor in your workplace. And you can review the recommendation. You can ask them to give a good review to support your branding as an awardee. And also for the diplomas and also transcript has been translated in English. And also you must have a
renew passport, and the next step is you can join some English course or for preparation for TOEFL or IELTS, and also you take the test. Uh, you take the test before the deadline because it can mitigate if your first test is not sufficient enough with the requirement, and join mentorship, and also you can pray and also pray for the best uh, uh, for your selection step. And if you pass the interview test, and they will announce it, but if you still don't get the announcement, you can uh, have a preparation, especially in speaking, by joining a course, or maybe you can joining this community like English. What the name of this community? English speaking club, maybe like that. Yeah, it can help you to speak, uh, maybe speak clearly and also fluently, because in interview test the interviewer is from embassy, US embassy. So it's very challenging for me because as Indonesian people, actually we understand what they said to us, but we must in our brain we must translate it in Indonesia first, and we translate it in English. So it will take your energy, and it and when I have the interview test last year's, apa ya, it's make me exhausted because yeah, this English is not our language. So if you have so the tips for you is you must prepare it before, and also you can have a mock-up interview with senior advisor in education USA or at America. I'll join mentorship, and also you can pray to your God, and also you can ask your parents to pray for you. I think that's all for my presentation. Thank you so much, and you can follow my Instagram at Kemaaten. Yeah, thank you. Mm, yes, interview.
Oh, yes, because their pay is very upfront. Okay. Hello there. Hello, Mbak Zelita and Mas Gema. I would like to ask a questions uh, about the curriculum vitae. Based on the information that I've gotten before that I heard that when we are writing our curriculum vitae, we cannot use our profile picture, right? Yeah. Is it true? Mm. Okay, thank you. So from like yes, thank you. Because we like me want to continue to study in US, I must follow the template from CV that that require from the university. So they don't need the profile picture and like I can I show it with with a moment. So yes, like this, uh, they just have concise information like your name, your city. You don't need to provide your address, a complete address. You just provide your cell phone number, email. Also, if you have a LinkedIn, it's very useful and also beneficial because they they can just check from your LinkedIn. So if you don't have, you must create your LinkedIn right now. And also the template from the US university that require is you must tell the education, your professional experience. The education is you just provide your bachelor degree. You don't need to provide your elementary school or senior high school, something like that. And professional experience. And if you have a teaching experience, it's very good for you too. And your publication is if you have a article or journal that publish and your volunteer experience or leadership experience, honor and awards, and also your experience in training and certification, and also technical skills and interest and languages. So you like CV in Indonesia, you must provide your profile picture or something like that. In US university, it doesn't need to provide your what your profile picture. I hope it can answer your question. Okay, thank you, Mas Gema, for such an insightful informations. Thank you. Yes, indeed. I would like to apply for Fulbright too for this year's. Yeah. Mm, wow. Actually, for the universities, I still don't have any ideas yet because yeah, there are so many. Yeah, I don't know. Or is it possible for I've already opened the Fulbright applications, right, Mas Gema, and there are column where we need to fill our universities that we would like to apply. But I Mm. heard based on the informations and Zoom meeting that I have with them, I heard that it is not mandatory. So is it fine if we leave it blank? No, you must from my side. I think you must.
still input the university. If you don't have research before, you just input for university because it will show your preference in what university that you want to apply, and it's can give them uh, the information about your preference. I think you still need to input the university preference. All right. Okay. Thank you for the advice. Thank you. Um, okay. Yes. 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 Uh, yeah. Yeah. Yes. Yeah. Yeah. Oh, ya. O- Oke, kalau the aku belum pernah mengalami yang baru akan belajar ya maksudnya kayak gitu ya Mbak ya. So I cannot tell from my experience or my side, but from the story that I heard, the US education system is uh, uh, kayak mereka tuh kayak give you such a freedom like untuk nentuin mata kuliah apa yang pengen kamu ambil kayak gitu. Terus orang di sana kan really open minded ya kayak terbuka, dosen-dosen sana kan kayak nggak kayak di Indonesia lah. Kayak di Indonesia itu kan they or negara-negara Asia lah kayaknya ya kayak negara-negara Asia itu kayak dosen itu ya kita harus menghormati betul-betul ya kayak gitu ya kayak nah kalau di situ tuh kalau mereka tuh kayak ya udah anggap aja kayak ya, like your body kayak gitu. Maksudnya kayak temenmu aja kayak gitu loh tapi tetap kita give respect untuk mereka kayak gitu terus uh, di Amerika itu kan seperti yang saya bilang tadi ada kayak master by research or master by coursework kayak gitu. Nah, kalau riset itu kan harus kalau di Indonesia harus buat you must write your thesis. Ya, thesis ya kayak gitu. Nah, tapi kalau di master by coursework you uh, just have an internship ya kayak magang di project kayak gitu, project. Jadi kayak ada project. Nah, tapi ada laporannya juga untuk project itu ada laporannya kayak gitu. Tapi nggak seberat untuk menyusun tesis kayak gitu. Itu sih differences that I know. But aku belum mengalami ya Mbak ya. Maksudnya dia aku belum bisa cerita dari experienceku kayak gitu. Ya, hmm, research. Ya,
Yes. They because they have multicultural diversity because many people come to USA like from maybe from Asia, from Africa like that. So we will meet many people from around the world. So yeah, jadi salah satu one of the advantage of study abroad is you can have uh, apa ya teman dari negara-negara lain kayak gitu, which is if sometime in the future maybe you have a position maybe kayak menteri atau jadi apa kayak gitu, oh udah kenal ini menterinya teman kita sendiri kayak gitu. Itu sih contohnya kayak gitu, dari misalnya kalau dari kayak atasanku tuh cerita kayak kepala kantorku tuh cerita kayak gini, oh ini aku punya teman perdana menteri ini kayak gitu di negara ini, itu temanku itu kayak gitu sih maksudnya. Jadi one of the advantage that you will get from study abroad is you will have a bigger connection and yeah, the connection. Oh, nggak main-main, yes, yeah, 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 yeah. They you can just call Mister. Yeah, they don't need like ya kayak di Indonesia kan kita harus panggil Pak Prof atau gimana kayak gitu ya maksudnya tuh kayak gitu. Kalau di sana tuh ya bukan they mereka tuh nggak terlalu mengenal kayak strata kayak gitu loh maksudnya kayak gitu. Itu sih yang aku dengar dari cerita teman-teman kayak gitu. Mhm, mmm, mmm, iya, iya, mmm, mhm, mhm. Jadi mmm, makanya apa ya, jadi mereka tuh ya itu tadi kita harus pintar. You must improve your reading skills and also you must improve your writing skill, academic writing sih kayak jadi nulis itu ada nulis ilmiahnya kayak gitu. Itu sih. Mm-mm. Uh, dari uh, sambil dari Kalsel. Oke, nice to meet you. Jadi untuk pertanyaan Kak Azul, to have a scholarship, it doesn't depend on your
apa ya, nggak harus dari universitas yang bagus ya maksudnya. But tapi ketika kamu punya CV yang oke, personal statement that very well prepare kayak gitu. Jadi kayak studi objektifnya jelas kayak gitu, mau belajar apa kayak gitu. Jadi nggak, mereka tuh nggak melihat dari universitas mana kayak gitu, nggak harus universitas ternama dari mana kayak gitu. Kayak contohnya kalau sebelum dulu ya, dulu-dulu tuh kalau kayak PKN STAN itu orang luar tuh masih belum tahu, masih belum ngeh kayak gitu. Ini apa kayak gitu PKN STAN itu kan orang luar tuh biasanya yang tahu aja tuh kayak UI, UGM segala macam ya kayak gitu ya. Yang universitas. Tapi sebetulnya sih intinya balik lagi ke uh, yourself kayak gitu. Ketika kamu you can prove that you are capable, you can prove that you are differ from another awardee, that you have a strong quality, they will accept you to be their awardee kayak gitu. Itu sih yang minder dulu lah. Ya. Dan coba di websitenya itu kan masing-masing beasiswa itu kan ada visi, ada misi. Jadi mereka tuh dari visi dan misi mereka itu they will kayak spill kriteria penerima beasiswa that they want to kandidat kayak gitu, candidate kayak gitu. Jadi if you understand that their vision and mission, you will kayak kamu bisa menyesuaikan diri kamu dengan visi dan misi mereka kayak gitu. Itu sih. Contohnya kalau Fulbright itu they search young future leader in each country, and they will give the opportunity to them to enhance their knowledge and skill in US kayak gitu. Dan harapannya ketika mereka kembali lagi ke negara masing-masing, they will implement their skill and knowledge to their community kayak gitu. Itu sih contohnya kayak gitu. Okay, thank you for answering my question. Hmm. Hmm. Ya, itu sih. Hmm. Yeah, yeah, yeah. That was a great presentation, Mas Gema. And I also want to compliment your insights. It was very insightful and informative. I just want to know, among many other scholarship available in our Ministry of Finance, what was your biggest priority? Why did you choose um, Fulbright scholarship Yes. among other scholarship available like Chevening or LPDP? Ya. And then the second question, I might miss the information probably. Does Fulbright require GMAT as well, or it's only GRE? Oh ya, ya. So I will answer the first
question because actually our ministry Mas Broto provide many scholarship like Koicha, not only LPDP, Koicha, LPDP, Chevening, AAS, Australia Award, and I don't know kayak hati nurani aku uh, nuntun aku ke Fulbright kayak gitu. Because my priority is I want to continue my study in US, and so I research and also have information, and uh, aku bandingin informasi this from one scholarship to another scholarship. So I think Fulbright provide more advantage for me, so I choose Fulbright. Like sebetulnya kalau kata orang ya, kalau kata teman-temanku itu Mas Gema apply Fulbright, padahal sebetulnya kalau orang Kemenq udah ada jalur khusus lah untuk ikut LPDP ya kayak gitu, or means kayak gitu. But I want to men-challenge diri aja sih Kak Mas Broto. I want to challenge Yeah, yeah. myself because nggak tahu in every year cuman just one awardee from Ministry of Finance. So Yeah, yeah. I'm so grateful that I have been chosen as the awardee. Kayak Yeah, yeah. sebelumnya ada juga Mas Widodo ya, Mas Widodo dari pajak, Mas Farid dari pajak kayak gitu. And Yeah. kebetulan juga belum pernah, maksudnya belum ada yang dari perbendaraan Mas. So I just want to challenge myself. I hope that I can be the first awardee from Treasury Directorate. So Yeah. gratefully I can be the first. And then you made it. Yeah, and I made it. Uh, and for the second question, most of the university in US required IBT and GRE. No, they don't ask GMAT, IELTS. But if you have IELTS, mereka nerima kayak gitu. Tapi yang mereka utamain itu IBT sama JRE karena memang IBT sama JRE ini kan memang buatan mereka ya, maksudnya ITS itu kan dari Amerika ya, maksudnya buatan dari mereka kayak gitu. Nah, maka mereka lebih require TOEFL IBT and also JRE. Nah, tapi untuk beberapa major like MBA and also engineering, accounting kayak gitu, mereka ada GRE yang beda kayak gitu daripada JRE yang untuk jurusan yang biasa kayak gitu. Nah, untuk jurusan matematika juga ada JRE sendiri kayak gitu. Jadi 2 kali JRE. Jadi JRE yang normal, maksudnya JRE yang umum, sama JRE yang khusus untuk beberapa major tadi yang saya sebutkan kayak gitu Kak. Untuk GMAT sih mereka nggak require, tapi kalaupun ada ya bagus kayak gitu. Jadi ibarat kalau misalnya TOEFL IBT-nya itu belum memenuhi requirement, tapi ketika you have high score in IELTS or GMAT, something like that, itu cukup kayak gitu untuk help you to be accepted in that university kayak gitu. Itu Kak. Yeah, that was great. And then one more question, if I may. Yeah. What do you think is your biggest strength? Kenapa sih you were stand out among others, scholarship, hunters? Kalau from my experience, I preparing well all the requirements. Jadi aku maksudnya aku nggak mau nyoba beasiswa sebelum aku siap kayak gitu. Jadi memang jadi setelah lulus graduate from a diploma 4, I take
course ya, jadi ngambil bahasa Inggris kayak gitu, les sambil udah mulai buat essay kayak gitu, udah mulai buat studi objektif segala macam, CV kayak gitu. Dan juga sebetulnya ini Kak, ketika di CV, ketika di studi objektif sama personal statement itu kita memang benar-benar apa ya, kayak menjelaskan siapa diri kita, apa lebihnya kita, dan kita mau apa di sana kayak gitu. Dan kita hubungi dengan apa yang jadi tantangan. Misalnya contoh ketika because I am a civil servant at the Ministry of Finance and my task is to create a policy. So aku ceritain, mungkin kalau contohnya di personal statement itu aku ceritain aku nih dari bapakku apa ya, kayak pekerja civil servant juga, tapi uh, di transmigrasi, dinas transmigrasi. Ibuku guru, jadi sebetulnya dari kecil itu aku sudah sering ikut bapakku itu ke daerah-daerah transmigrasi, yang dimana daerah transmigrasi itu apa ya, kayak cara dibilang tuh underdeveloped area, jadi daerah tertinggal lah kayak itu. Nah dari daerah tertinggal itu aku kaitin dengan apa skripsiku, jurus skripsiku, terus aku kaitin juga dengan tantangan di pekerjaan. Nah di situ ada korelasi nyambung. Nah ketika ada apa ya, ketika nyambung, maka dari itu aku tuh perlu untuk melanjutkan apa maksudnya belajar lebih tentang public administration, tapi di US, karena aku kenapa Amerika itu kalau menurutku negara yang maksudnya eksepsional lah untuk government intergovernmental sistemnya, kayak sistem pemerintahnya tuh bagus kayak gitu. Nah itu sih Kak kalau itu. Terus kalau saranku juga, you must have like leadership experience. Jadi mungkin waktu di kuliah aku pernah jadi ketua dari lembaga apa, LKAM itu apa ya, lembaga kampus ya kayak gitu, lembaga kampus. Aku juga waktu kerja juga in Ministry of Finance, for your information, they have a program that called Kemenq Mengajar. Nah dari Kemenq Mengajar itu kan kayak kegiatan volunteer ya, volunteer kita ngajar ke SD kayak gitu. Nah itu bisa masuk untuk menambah penilaian tentang diri kamu. Terus aku juga karena aku karate ya, jadi aku karate itu pernah menang, maksudnya pernah juara karate juga kayak gitu, juara karate, juara kayak gitu. Jadi ada sisi lebih dibandingkan, karena kata waktu di interview itu secara yang nanya itu ngomong kayak gini, secara teknik atau secara penguasaan terhadap pekerjaan kamu udah bagus, tapi maksudnya apa yang ingin kamu tonjolkan lebih dari itu sih Kak kalau tips dari aku kayak gitu. Tapi intinya sih yang paling penting itu teman-teman nggak tahu ya, kalau ada orang itu kan yang punya keberuntungan lebih, yang misalnya dia persiapannya nggak cukup tapi tiba-tiba bisa lulus kayak gitu. Ada yang maksudnya itu kan yang berapa kali mencoba belum berhasil kayak gitu. Nah maksudku kalau dari sisiku sih, yang kalau lebih baik kita persiapan matang, sematang-matang dulu, ketika kita udah merasa siap baru kita apply kayak gitu. Itu sih kalau dari aku. Okay, how Mas Yan? How Mas Yan? Yeah. I think does anyone raise his hand? Maybe from me. Terus May I? Okay, actually, it is more like the confidence, Kak. So sometimes people have the same problem with their confidence in applying scholarship, and sometimes they always compare their skill, their knowledge to other people. Okay, I would like you how to motivate them to create their confidence.
To create the confidence, you must know yourself better. Jadi, you know kamu tahu kelebihan kamu apa, kamu tahu kekurangan apa. Sebetulnya sih di beasiswa ini ataupun di apapun ya, setiap proses itu sebetulnya the most kayak lawan terberat dalam hidupmu itu sebetulnya diri kamu kayak gitu. Ketika kamu bisa mengalahkan diri kamu, ya udah kamu pasti bisa kayak gitu. Jadi aku nggak ngelihat, misalnya kayak contoh di my work kayak gitu. Banyak sih sebetulnya orang-orang pintar dibandingin aku, maksudnya yang lebih gimana kayak gitu. Cuman yakin aja dengan just believe in yourself, but you must also improve your leg. Jadi kamu harus improve kekurangan kamu kayak gitu. Jadi bukan hanya pede dan kelebihan, tapi nggak improve dengan kekurangannya. Contoh kalau kayak di aku, yang paling struggling itu from the scholarship process is the English proficiency kayak gitu. Jadi kalau menurutku yang paling susah itu apa ya, kayak bahasa Inggris kayak gitu. Nggak tahu ya, maksudnya mungkin karena ya memang karena bukan bahasa kita ya, satu. Kendala ya, kendala bahasa Kendala ya kayak biasanya. gitu, kendala bahasa. Dan juga tapi apa ya, ketika kita yakin aja. Aku tuh dulu pernah ketemu yang apa gurunya itu yang kayak guru di bahasa Inggrisnya itu yang kayak apa ya, kayak sangat apa ya, kayak membuat kita down loh. Ada itu kan tipe-tipe guru tuh yang dekonstruktif atau gimana. Tapi dia tuh membuat kita, maksudnya tuh gimana sih, kayak bukan ngeyakin apa, kayak memandang rendah lah kemampuan kita kayak gitu. Memandang kita ya, ada beberapa ya. Tapi maksud aku itu bagus maksudnya. Jadi kita memacu kita untuk semangat untuk belajar, kayak untuk membuktikan bahwa kita tuh bisa juga kayak gitu. Mungkin guru yang di tempat les bahasa Inggris itu dia biasa ngajarin orang apa murid-muridnya tuh yang pinter-pinter kayak gitu. Nah, ketika kita masuk di kelas dia, aduh kok ini anak lambat banget kayak gitu. Maksudnya kok kemampuannya gini banget. Cuman maksudnya ketika kita ada semangat ya kayak gitu, lah hajar aja kayak gitu. Dan juga ini sih intinya Mbak, sebetulnya segala proses ini kan panjang ya. Betul. Mungkin kadang-kadang ada capeknya, ada masa kita exhausted, kayak kita udah capek banget sih maksudnya tuh. Cuman ya udah capek, kalau capek nggak apa-apa, maksudnya berhenti sebentar nanti lanjut lagi kayak gitu. Itu sih. Jadi di proses beasiswa ini kalau menurutku yang susahnya itu bahasa Inggris sama prosesnya yang panjang. Kadang-kadang bisa-bisanya kita aja sih atur semangat kita untuk proses ini kayak gitu. Ya betul. Oke, aku mau highlight lagi nih di beberapa pertanyaan teman-teman. Jadi tuh yang pertama itu tadi aku udah jelasin ya, harus cari tahu karakter pemberi beasiswa. Jadi karakter beasiswanya nih, kalau misalnya tadi kan future leaders ya, kalau Fulbright. Nah kalau di Chevening tuh kurang lebih sama, future leaders juga. Jadi aku tuh lihat tuh S itu ada leadership, terus ada communicate. Jadi kayak gimana kita itu bisa membangun komunikasi yang baik gitu, baik antara teman atau rekan kerja atau atasan atau dosen. Terus juga ada aku lupa, pokoknya kalau cerita itu ada 4 esai, karena aku waktu itu pengen dapat Stevening ya mas, tapi akhirnya dapetnya besok bulan gitu. Terus pasti pemberi beasiswa itu mau cari kandidat yang benar-benar mau berimpact gitu, memberi dampak positif bagi masyarakat, terutama negara asal ya. Pasti ada beberapa tuh beasiswa yang haruskan kita kembali ke negara asal, benar nggak? Yes. Kalau Fulbright juga harus balik lagi ke negara asal dulu kayak gitu. Iya, Chevening AS juga sama, Chevening AS ya. Chevening AS. Nah, terus yang ketiga itu, ini mungkin lebih tadi yang aku tanyain, lebih ke faktor psikologi. Jadi teman-teman itu jangan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Karena sebenarnya aku juga pernah nih kayak gitu. Tadi aku nanya gimana gitu waktu daftar besok bulan gitu kan. Waktu kita share masing-masing essay tuh kayak akunya, aduh
kayak pada pro banget nih nulis esainya gitu. Ternyata udah beasiswa tidak melihat dari sisi itu, tapi gimana kita itu bisa meyakinkan mereka visi misi kita, terus rencana karirnya gimana. Jadi waktu aku interview itu tanya tuh pertama tuh akademik. Jadi kita harus tahu nih, kita harus riset kampus dulu nih. Kira-kira program apa sih yang mereka jalankan gitu. Jadi kita harus tahu track recordnya gitu. Kayak misalnya kalau di kampus aku tuh ada namanya itu kan international conference setiap tahun gitu. Terus yang kedua itu ada program namanya itu Sea Teacher gitu Kak. Jadi tuh untuk prodi pendidikan bahasa Inggris tuh kita ada Sea Teacher. Jadi kita tuh program mengajar di luar negeri, di Thailand sama Filipina waktu itu. Terus ada lagi namanya ISMA ya, ISMA. Jadi kan kampusku swasta sih sebenarnya, tapi di bawah naungan Kemendikbud gitu. Jadi selama kalau di beasiswa aku tuh selama di bawah naungan Kemendikbud itu masih bisa apply. Kayak gitu, masih bisa ke beasiswa gitu. Waktu itu kalau Kak Gema tahu itu beasiswa unggulan tahun 2023 aku kayak gitu. Kurang lebih beasiswa unggulan juga sama kalau kata Mas Yan itu kayak LPDP esainya gitu. Yang penting tuh ada apa ya milestone-nya gitu. Rencananya mau apa, terus kita ambil jurusan ini, terus kita selama kegiatan kuliah mau ngapain, dan setelah kuliah kita mau ngapain gitu. Jadi harus jelas teman-teman, kayak gitu. Terus yang ketiga tadi kan prepare documents gitu, belajar membuat esai gitu, karena esainya lumayan panjang ya Kak. Apa ya, 1.500 ya, 1.500 sampai 2.500 ya. Kalau Fulbright ada Kalau 2 gimana, esai, Fulbright? tapi maksimal satu halaman. Jadi studi objektif sama personal statement itu satu halaman kayak gitu. Berarti dihitung dari pages memang, ya. Apa ya, kayak sebetulnya kalau punya teman atau punya senior yang sudah pernah beasiswa ataupun yang apa ya, yang sudah lolos beasiswa kayak gitu, itu bisa minta dibantuin kayak gitu. Karena semakin banyak di review, semakin apa ya, maksudnya tuh kayak semakin itu loh maksudnya tuh. Ada pandangan-pandangan ya. Karena banyak masukan itu semakin bagus kayak gitu. Tapi memang kadang-kadang ketika kita banyak menerima koreksi ya, kadang-kadang kita sebel di diri kita, aduh ya Allah banyak koreksinya kayak gitu. Tapi sebetulnya itu membantu sih, jadi jangan marah kalau misalnya dikoreksi orang, malah jadi semangat untuk perbaikan kayak gitu. Itu sih Mbak kalau dari aku. Review bisa minta proofreading gitu ya, namanya proofreading. Ya. Tapi teman-teman juga harus bisa pilih nih kira-kira masukan yang mana nih yang cocok di bidang teman-teman dan di esainya. Kadang kan ini ya Kak ya, kadang tuh kan kebanyakan masukan tuh kayak jadi ngalor ngidul gitu, kayak kemana-mana gitu. Kadang kan kayak gitu kan. Oke. Ini Mbak ada pertanyaan dari apa sih di chat ya, yang di pin ini. Iya, coba cek. Matrikulasi. Ini kalau di master aku kurang tahu ya kalau ada atau enggak. Tapi yang jelas kalau salah satu contoh di universitas yang kupilih itu ada namanya itu course yang utama sama course yang pilihan. Jadi di setiap semester itu biasanya dia ada semester fall sama semester spring ya. Jadi musim semi sama musim gugur itunya tuh. Nah jadi nentuin tuh berapa course yang mau kita ambil di satu semester itu kayak gitu. Nah nanti kita jalanin aja course-nya kayak gitu. Tapi kalau untuk ada atau tidaknya matrikulasi itu aku belum bisa menjawab itu. Sebenarnya tuh ada ini sih ya Kak, di website kampus ya, biasanya semua tuh gampang banget. Tinggal cari aja search kampus yang mau dituju. Nanti ada kayak fee-nya udah keluar, terus kayak sistemnya, terus kita juga bisa tahu mata kuliah apa nih yang kita pelajari gitu. Makanya kan kadang aku juga sering bilang kan harus research gitu. Jadi kira-kira tuh mata kuliah apa yang cocok buat kalian gitu. Karena kan kadang setiap universitas itu mata kuliahnya tuh beda.
gitu. Hmm. Jadi memang perlu riset yang lebih untuk menentukan universitasnya kayak gitu, lihat kurikulumnya, lihat mata kuliahnya kayak gitu. Terkadang tuh apa ya kayak kita tuh ngelihatnya, oh ya rankingnya bagus, oh ini Ivy League. Nah, Ya ini ketika sih salah aku kaprah coba ya. lihat riset-riset beberapa universitas Ivy League, itu malah nggak ada mata kuliah yang ingin kupelajari kayak gitu. Jadi akhirnya aku nggak milih yang Ivy League kayak gitu. Dan juga biasanya kalau Ivy League itu dia requirement-nya lebih juga dibandingkan yang universitas yang nggak Ivy League. Tapi ya, itu balik lagi ke pilihan teman-teman sih. Kalau memang teman-teman mampu, ya nggak apa-apa, pilihlah yang universitas Ivy League kayak Harvard, Stanford, Columbia kayak gitu ya. Ya nggak apa-apa kayak gitu. Tapi memang apa ya kayak kerja keras banget lah untuk Ivy League itu karena dari IELTS aja dia minimal 7,5 kayak gitu. Terus nggak hanya esai sih, dia tuh kalau contohnya NYU itu dia perlu apply, perlu submit video segala macam lah kayak gitu. Jadi nggak hanya dokumen, tapi dia perlu video juga kayak gitu. Which is apa ya kayak agak merepotkan kita kayak. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya memang teman-teman suka dan mau ya nggak apa-apa juga kayak gitu. Iya. Dan Wah. tips juga untuk memilih universitas itu kan apa ya kayak kalau universitas yang bagus itu biasanya di lingkungan yang kota besar ya kayak New York kayak gitu ataupun kalau di Amerika ya kayak gitu. Iya. Nah, New York itu juga biaya hidupnya juga lumayan Mahal. tinggi kayak gitu. Nah, kalau memang apa ya kayak tadi kan ada yang awal-awal tuh nanya tuh ya kayak gimana nih yang uang bulanannya kayak gitu. Kalau memang uang bulanannya dikasih dan itu mencukupi untuk biaya hidup di sana ya nggak apa-apa kayak gitu. Tapi kalau Iya. misalkan memang uang bulanannya itu apa ya kayak kita kan nggak tahu juga ya kebutuhan kita di sana tuh gimana. Kita kan sosialisasi juga dengan teman-teman kita kayak gitu kan. Ya ya berarti kita harus punya modal juga kayak gitu untuk sebelum kesananya kayak gitu. Itu sih Mbak juga. Iya, sebenarnya itu uang bulan tergantung dari gaya hidup masing-masing ya Kak. Kalau kita boros ya Heeh. cepat habis. Ya, Jadi tuh iya sih. untuk biaya bulanan itu kalian cari tahu dulu kira-kira berapa sih tunjangan yang dikasih sama beasiswa. Terus Heeh. apakah cocok dengan Heeh. gaya hidup kalian? Terus kalian juga research nih Heeh. kira-kira tuh kebutuhan pokok di sana itu kira-kira di range berapa gitu. Itu benar-benar harus lengkap ya Ya. Kak gitu. Terus juga budayanya Heeh. juga. Jadi kalian tuh harus kira-kira nih kalian gimana nih ngadepin culture shock di sana gitu. Itu perlu Ya, digarisbawahi. begitu. Terus yang kedua itu musimnya juga nih. Kayak kan kita terbiasa dengan Ya. dua musim ya. Kalau di sana kan Hmm. 4 musim nih. Gimana tuh? Kalian berarti kan Hmm. harus beli boots, terus beli jaket, terus beli Ya. sweater, beli apa gitu. Bener-bener harus di range karena aku tuh pernah lihat ya Kak di LPDP itu kita harus kayak bikin ini loh rincian anggaran gitu. Gimana nih kalau di Fulbright? Oh, Ada ya. nggak kira-kira kayak gitu? Sama sih Kalau di di beasiswa unggulan Fulbright juga itu, sama. Aku juga bikin ini rincian gitu. tapi kalau nggak tahu ya kalau kata teman-teman itu kita lihat dulu musim, maksudnya ada juga kayak di beberapa negara negara bagian itu dia mungkin punya 4 musim, tapi ada kecenderungan untuk panas. Kayak contohnya misalnya di daerah pinggir barat ya, barat Amerika itu dia kan dekat ada gurun ya, Green Canyon segala macam. Itu mungkin suhunya tuh agak panas kayak gitu. Itu nggak perlu lah untuk eh, belum perlu nanti katanya juga kalau misalnya untuk kayak baju hangat segala macam itu katanya bisa dibeli di sana kayak gitu Black Friday apa sih namanya ya, pasar kayak gitulah kayak gitu pasar lowaknya di sana kayak gitu itu sih kalau apalagi kalau misalnya untuk biaya itu Mbak
misal kalau misalnya contoh kita mau bawa keluarga juga gitu harus diperhitungkan juga ya kayak gitu berapa karena ya itu tadi kalau beasiswa untuk master sih untuk master itu untuk keluarga itu biasanya belum ada tanggungan maksudnya nggak dijamin sama mereka kayak gitu misalnya untuk asuransi kesehatannya kayak gitu nah itu juga teman-teman yang udah berkeluarga udah bisa juga diperkirakan kayak gitu. Yeah, okay. Okay, everyone, guys, thank you ya for attending. Kak Gema juga thank you. BTW kita mau ada fun quiz, it's about America. So maybe Mas Yan bisa share screen ya. Jadi aku harap teman-teman bisa participate di kita sesuai bareng di trivia quiz gitu. Dan teman-teman yang misalnya mau ikutan game bisa raise hand. Bahasa ada sih bisa raise hand. Atau mungkin nanti kalau misalnya nggak ada nih ya, nggak ada ya. Kak Gema bisa tunjuk nih salah satu partisipan ya untuk ikut ini. Mas Yan coba dong jelasin ininya gimana nih kita tim mana atau kita per ini nih per individu nih. I think it's going to be individual fun quiz. So it's a trivia. There are 24 questions available on screen. So basically, you guys will pick any of these 24 questions here randomly. Yeah. So anyone wants to play the game first? Please raise your hand. Okay guys, please raise your hand guys. Oke, Kak Novi Widya Astuti. Kak Novi dari mana nih kira-kira? Dari asalnya dari mana nih Kak Novi? Bisa open mic, kalau open cam juga lebih bagus. Jadi bisa ya. Bisa saling. Halo Kak, di Duri Riau. Oh dari Riau, wow so far ya. Ini Kak Novi ada planning ke Amerika ya? Saya di Amerika. Oh, ada. Malah dari SMA enggak sih? Ya SMA udah pernah ikut yang Aminef, tapi waktu itu prestasi USA USAID gitu, yang USAID. Yang Oh iya iya. kalau iya. yang Aku belum ikut ikut seminggu dari USAID itu. Okay, very good, Kak Novi. Hopefully you will get the scholarship ya, study ke Amerika. Okay. Ya, sekarang coba Kak Novi, please choose the number. Which number do you want to? Kak Novi, please choose any number available. Nomor 11. Okay. 11. Okay. Here's the question. Yes. Tahu nggak nih? Kak Novi tahu nggak nih? 5 seconds. Aja nih. Mountain. Where is Yeah, the tallest mountain. mountain in Europe? Argentina. Nggak boleh ya. Utah? Okay, let's check the answer. Alaska. It's Okay, Mount Alaska, Denali. McKinley. Okay, sorry. Okay, next participant. Chicago. Okay, guys, next participant. Okay, those I don't know how to pronounce it. Those Chibors. Okay. What is your Hello. real name actually? Farhan. Okay, Farhan, where are you from? I'm from Yogyakarta. Yogyakarta. Yes. Hi. Okay. Okay. Any number you want to pick? Please select one. 9. 9. Okay. Here's your question. Okay, I think it's easy. Okay, what's the name of the current president of the USA? Ke Farhan ya. Joe Biden. Okay.
Yes. Congratulations. Next participant. Kak Bayaki, Dapat Mas. sepeda. Bayhaki. Yes, Mas. I choose number Bayhaki. 17. 17. 17. Okay. Okay. All right. It's a bit tricky. Oh, it represents freedom. Is it true? How, Mas Yan? The stars The stars and The star, stripes. Yeah. represent and okay. the stripe represent freedoms, if I'm not mistaken, while the star represent how many states in the USA. Mm-hmm. And then what about the stars? Oh, the Okay, stars, let's just make yeah, up 50 the states. USA. Yeah, and the stripe represents Yeah. 13 Oh, original colonies. colonies. Okay. Congratulations, correct. Yeah, colonies, not the freedom. Okay, next guys. Next, Ayo siapa nih yang mau main game? Let's playing game. or Kagema, you want to try? Or Mas Gema, please. Number 6. Number 6, okay. And then after this, please choose any other Okay. participants, yeah? Here. North America. Basketball, tea, or I don't know. But the popular sport in America is basketball, NBA, right? But I don't know. Mm-hmm. Basketball, and then? Okay, let's No, check. no, soccer ya. Kalau apa sih rugby, sorry. It's. Can you please pick? Oh, aduh. Oh, ya. Baseball, football, and yeah. Okay. Congratulations, is correct. And next. Let me try once more. Next, Mas Gema, please pick other participant randomly. Okay, I will see. Zubob tadi ya, yang tadi nanya Zubob. Mr. Zoo. Mr. Zoo. Hi, Mr. Zoo. I think it's not available. He's not here, I guess. He's away already. Can you please? Okay. How about Kak Bayhaki? I think he raised his hand. There. Yeah. Number 20 maybe. Participant. 20. Hello, Mas Yan 20.
Okay, what about Hi Rashad? Which one, Mas? Mhm. I think Masian has connection problem. Okay, what about now? Okay, I think it's I need better. to share again. Yeah, Okay, here, number 20. okay, Mas Bayi Haji choose 20. So who lives in the White House? Okay. I think the president lives in the White House. Yes, correct. Yes, right. Next, Bayaki, could you please pick other one person to play? Okay. What about Shifa Fadila? Yeah, Shifa, come on. Pick the number. Shifa, hello. Hai. Okay, Shifa, please pick the number. Shifa is my friend from Rio. Number 8. Okay, age. Okay, how many stripes are there on the USA flag? How many, Shifa? I don't know. You don't know? No, I don't Okay, know. please check the US flag. Okay, let's check the number. Okay, It's 13. Yeah. Okay. that's Next, right. Okay, I think Kak Novi would like to play a game. Kasian. Shifa, please pick. Okay, Kanovi. Tapi nggak jawab yang gamenya Kak Siva. Udah tadi 13. Ah, Boleh main lagi Kak? boleh. Yes, sure. Nomor 1. Okay. Which are Which are the three most populated cities in the US? most populated? New York, Okay. Chicago, Washington, mungkin. Okay, let's check. Mm, let's check. Yeah, Was 2 out of yeah, 3 cities. You're correct. Sorry. yeah, correct. Thank you Kak. Yeah. Okay. I want to hear Songida. Kak Yeah. Songida. Bu Songindah ya. Come on, Bu Songindah. Bu Songindah is my classmate, Mas Yan. Ah, I see. Nice to meet Iya, you. iya ada Mas. Yuk Bu, pilih nomor berapa nih? Nomor 2 coba. Nomor 2, Mas Yan. Yeah. Mas gambling David adalah gambling. Okay. What Can you see city? the question? Tuh, nggak tahu jawabannya. Nggak tahu jawabannya. What What city is not Gambling. the word? city is known as the gambling capital? Okay. Ya. No? She doesn't know, Mas Yan. Gambling. Apaan dong? I think Novi wants to Las answer. Vegas. Okay. Las Vegas. Oh Vegas. yeah. Yeah, Las Vegas. Las Vegas. Okay. Roshat. Yes, sir. Roshat. Hi, Roshat. Hi. Long time no see.
Nice to meet you again. Please speak your number. Pardon? Maybe 7. 7. Okay, let's see. Okay, 7, Mas Yan. Number 7. Please speak your. Okay. Still loading, I guess. What's the name of this golden award? I think it's easy. What's Oscar, right? the name of this golden award? Yay. Okay. Okay. Good. Nice. There's Zufron. Okay, Kak Zufron, are you there? Hi, Zufron. Okay, I think we can move to the next participant, Mas Yan. He doesn't answer. Okay, maybe we can choose the next participant, Mas Yan. Yeah, Fathia Jihan. Yeah, Okay, Jihan, are you Fathia. there? In. Yes, sir. Yeah. Hi, Sachi. Where are you from? I'm from Bandung. Oh, okay, from Bandung. Okay, Fatih, you can choose the number. 23. 23. Machine 23. Okay. Okay. I think it's still the screen hasn't changed, Machine. Okay. I think Machine has poor connection. Okay. Fatia dari Bandung. Ya, Kak. Mau planning study ke USA untuk jenjang apa? Untuk jenjang S2, Kak. S2 udah nentuin belum nih? Kira-kira univnya mau kemana nih? Baru mulai sih, Kak. Jadi lagi searching. Tapi udah ada kepikiran ada beberapa uni yang mau dicapai. Jurusannya mau ambil apa? Rencananya sih kalau nggak drug discovery atau pharmaceutical science atau kimia yang mengarah ke sana lah. Oke, very good. Kimia ya. John Hopkins bagus tuh kalau kesehatan. Apa Kak? John Hopkins apa ya? Aku nggak tahu cara. Pokoknya John Hopkins lah kayak gitu. Kan itu yang maksudnya public health yang bagus di Amerika kayak gitu. Iya Kak, nanti makin gitu. Tapi itu klinikal untuk orang yang tamatan di klinikal atau saya tamatannya S1 kimia. Oh iya.
aku belum terlalu paham sih kalau kimia ya Kak. Kalau di Amerika. Oh iya ya Kak. Aku ini sih kemarin baru nyari itu nggak tahu ya Kanada tuh Fulbright bisa atau enggak Toronto. Kalau di Kanada, Toronto. Sorry guys, I think I lost my connections. Would you still want to continue the quiz, or this time's I think, is already they want past? to discuss something. Ah, okay, that's fine then. oke. Let me stop the sharing. Sorry for Iya, the inconvenience. oke. Okay, Zelita, back to you again. Eh, Okay, well, we just talking about major that Fatiha want to choose, and I think Kak Bima said that it's really good for University of Toronto. kalau Toronto itu nggak masuk di Fulbright sih Mbak, jadi Hmm. kalau mau nyoba ke Kanada ya bisa beasiswa dari PDP ataupun beasiswa dari negaranya langsung kayak gitu, negara Kanadanya langsung kayak gitu. Oh iya. Tapi kayaknya Kanada jarang nggak sih? Maksudnya untuk mereka profit scholarship. Ya. Kadang cuman Nah, iya, kayak potongan gitu loh, potongan uang iya sih apa. kayak gitu. Kalau aku coba jawab pertanyaan yang Mas apa ini ya? Oh iya, Borste. penembakan katanya itu. Sebetulnya salah satu apa ya, kayak salah satu kekhawatiran ya, kayak kan memang di sana itu kan agak rasis lah ya kayak gitu ya, maksudnya kayak gitu kan, apalagi kayak orang apa, kulit hitam kayak gitu, black ya kayak gitu. Rata-rata yang nggak itu aja yang maksudnya kayak, karena di Amerika itu warga sipil itu bebas untuk punya senjata api kayak gitu. Beda kalau kayak di Legal ya. kita ya, itu udah legal kayak gitu. Kalau kita kan hanya harus ada izinnya ya kalau mau punya senjata api kayak gitu. Nah, di situ tuh udah legal, udah masyarakat umum biasa tuh udah bisa kayak gitu. Nah, maka dari itu sih sebetulnya yang jadi kayak perhatian aku juga kayaknya, kalau memang nggak penting keluar malam, sih nggak usah keluar kayak gitu maksudku. Karena kita nggak tahu ya negara sana tuh gimana kayak gitu. Sama mungkin ya bersosialisasi sewajarnya aja sih maksudnya kayak gitu. Ya karena kita budaya timur kan kita ya tetap junjung tinggi misalnya kesopanan kayak gitu, itu aja sih. Karena yang kita ngomongnya biasa belum tentu penerimaan orang di sana tuh gimana kayak gitu. Itu sih. Tapi semoga aja sih insya Allah 2 tahun di sana aman-aman aja, amin. Ya, intinya berdoa ya. Gue ada antisipasi kalau nggak penting-penting nggak usah keluar. Tapi kayaknya ada kasus ini loh Kak, kayak orang mabok terus kayak gedor-gedor rumah itu Iya, malam-malam iya, gitu ya. Pernah kan ya? iya. Maka dari itu tadi sih sebetulnya, kalau ya memang kita nggak perlu ya nggak usah keluar malam kayak gitu. Heeh. Hmm. Nah, orang mabuk itu kan juga kita nggak tahu ya maksudnya tuh gimana gimana kan kayak gitu. Iya, buka amannya mending di dalam rumah aja, Hmm. menyibukkan diri, hobi apa tuh? Oke, dari Kak Novi. Nah, Dibantu iya, jadi tadi kan nggak. kalau sesuai yang saya bilang tadi, jadi selain Fulbright itu ada nama lembaganya itu IIE. IIE itu kayak emang bagian dari pemerintah Amerika, mereka yang nanti yang mendaftarkan kita ke universitas. Jadi berdasarkan aplikasi form tadi kan kita milih 4 uh, universitas pilihan. Nah nanti
kalau misalnya kita udah lulus jadi awardee mereka, nah mereka yang nanti memproses kayak gitu. Kita cuman input data-data kita aja kayak gitu. Nah, nanti mereka semua yang menghubungkan dengan universitas. Intinya kayak gini aja, kalau di Fulbright itu, kalau memang mereka perlu proses tambahan, misal contoh interview ataupun ada dokumen-dokumen yang kurang, nanti segala prosesnya itu lewat IIE kayak gitu. Dari IIE ke Fulbright Indonesia, baru ke kita kayak gitu. Itu sih Mbak Novi. Kalau untuk beasiswa lain, aku belum pernah coba ya kayak gitu. Jadi ini memang pengalaman pertama dan alhamdulillah berhasil kayak gitu. Tapi memang sebelum berhasil itu kayak memang persiapan yang bener-bener banget kayak gitu. Jadi 2 tahun aku persiapin. Jadi kalau udah ngerasa yakin baru aku apply kayak gitu. Itu sih Mbak. Dan memang juga di peraturan pegawai negeri sipil itu kan kalau misalnya karena aku itu diploma 4 ya, maksudnya kan dapat beasiswa juga dari stannya kayak gitu ya. Jadi memang harus nunggu 2 tahun setelah lulus dari beasiswa sebelumnya kayak gitu. Itu suka. Ada aturannya ya lulusnya gitu ya. Iya. Oke. Kira-kira teman-teman ada yang mau tanya lagi nggak nih? Kalau nggak ada, aku mau close. Tidak terasa sudah jam berapa nih? Jam 9.40. Tadi kita mulai jam ini ya, jam 8 ya. 8. Tapi kita udah ready dari setengah 8 ya, Mas Dewa. Iya. Tapi semoga sih intinya membantu ya teman-teman di sini ya. Iya. Oke, jadi itu presentasi dari Kak Gema. Give him applause dong, tepuk tangan. Keren banget ya pokoknya. A Fulbright one shoot ya, Fulbright one shoot gitu. Aku juga mau ya kasihlah bagi-bagi apa nih Kak Siva, gimana Siva? Oh, mau tanya apa gimana tadi angkat tangan ya? Jadi kayaknya Siva juga pengen study abroad juga ya. Nah, jadi teman-teman, tadi kalau aku dengar dari Kak Gema nih, jadi kalau kalian mau one shoot, jadi sebisa mungkin tuh risetnya lebih diperdalam gitu. Jadi yang pertama itu cari jurusan dulu. Jadi kebanyakan dari kita nih kayak pengennya tuh langsung yang high ranking university atau university gitu kayak Harvard, Stanford, MIT, Oxford, Cambridge. Iya, gitu. Jadi itu sebenarnya tuh ya guys, jadi tuh yang utamanya itu sebenarnya di majornya dulu gitu. Di apa ya namanya tuh search by apa ya ranking apa gitu. Ya. Search by ya pokoknya search by ranking majornya gitu. Ya awalnya majornya dulu dari unitnya, karena terkadang kita udah milih unit yang bagus nih tapi terkadang majornya kita nggak ada gitu, konsentrasinya kita nggak ada gitu kan ya. Terus yang kedua, benar-benar pahami kurikulumnya gitu. Kalian bisa ngikuti nggak? Terus dengan beban tugas yang sebegitu banyaknya, yang tadi aku bilang, jadi kalau di sana itu nggak ada pilihan ganda, itu esai semua gitu. Jadi ini patokan banget gitu ya. Patokan banget buat kalian nih, bahasa Inggrisnya pertama di skill writing-nya harus ditingkatin gitu. Oh ini sebenarnya dari lagi Shiva ya, untuk pendidikan anak usia anak-anak di luar gitu ya, PGSD kali ya, PGSD gitu. Sebenarnya gini, kalau untuk rekomendasi PGSD itu sebenarnya balik lagi ke unitnya lagi nih, kamu harus cari dulu misalnya untuk jurusan PGSD di unit-unit mana aja, terus kira-kira itu track recordnya apa, mereka ngadain program apa yang bisa kamu ikuti gitu, misalnya pelatihan pelatihan guru atau project kayak gitu, project ke village gitu, ke desa gitu. Jadi kita tuh harus cari tahu dulu nih, misalnya kita mau cari jurusan apa dulu, kita ambil jurusan apa, terus nanti kita baru nih kita kayak bikin rankingnya dulu loh. Jadi kita cari jurusannya, terus cari mata kuliahnya kira-kira match nggak sama apa yang kita mau gitu. Kayak misalnya aku kuliah S2 nih, aku tuh pengennya nanti aku setelah lulus kuliah aku mau ngajar ke linguistik gitu. Berarti otomatis aku harus cari major yang linguistik kayak gitu. Misalnya kayak gitu.
Jadi linguistik kita lihat dulu nih mata kuliahnya apa aja nih pelajari, apakah sama dengan S1 gitu. Jadi kayak misalnya tuh linguistik kan ada namanya morfologi, terus ada namanya sinteks gitu dan lain sebagainya. Nah, jadi kita cari tahu dulu nih kira-kira apakah itu mata kuliahnya tuh sudah pernah dipelajari S1 atau belum gitu. Gitu. Terus abis itu coba cari referensi esai, hati-hati carinya. Jadi waktu cerita dikit kali ya. Bagaimana aku tuh waktu apply besok bulan ya, aku tuh cari referensi esai. Aku tuh udah bikin itu sekitar seminggu lah. Terus tahu nggak? Aku malahnya ambil yang S1. Referensi esai, bukan yang S2. Ini benar-benar eklimanya teman-teman ya, jadi harus teliti banget kalau baca di referensi itu. Jadi aku cuma punya waktu 3 hari buat rombak semua yang sesuai dengan S2 karena aku mau ambil kan buat S2 gitu kan, tapi aku malah ambil itu referensinya S1 gitu. Jadi teman-teman harus benar-benar teliti banget gitu. Jadi boleh kita ambil referensi tapi juga harus perhatikan juga untuk jenjang apa, terus sesuai dengan bidang kita atau enggak, terus purpose-nya apa, kegiatannya apa gitu. Dan sebisa mungkin sih kegiatannya itu yang kalian masukkan di esai itu sesuai dengan major kalian yang mau kalian apply. Kayak misalnya aku dulu waktu S1 aku ada program apa tuh namanya? Program mengajar gratis di organisasi aku gitu. Jadi aku ke SD tuh di gunung ya, rumah dari gunung gitu. Nah, aku bisa masukkan gitu di situ. Terus ada program, misalnya aku di English Spoken Community, aku ada program English Private Class gitu. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi sebenarnya mungkin research dari research, terus juga belajar bikin essay, terus skill bahasa Inggrisnya ditingkatin. Terus yang terakhir, persiapin dokumen. Jadi dokumennya jangan lupa kalau aku dulu ada buku khususnya gitu. Jadi aku kotak-kotakin. Jadi dokumennya apa aja nih? Misalnya kayak esai, oke, centang. Terus identity card, oke, centang. Nah kayak gitu. Terus kalau aku dulu juga sempat list interview question list gitu. Jadi ngelis pertanyaan-pertanyaan interview apa aja yang bakal ditanyain gitu. Ketika kita mau menghadapi interview. Jadi waktu aku apply besok bulan itu aku latihan mock interview sama teman aku yang guru juga gitu. Sebenarnya 2 sih, sama Mas Yan juga. Sama Mas Yan, ini Mas Yan saksi nyata waktu aku daftar beasiswa unggulan. Jadi benar-benar disupport juga sama Mas Yan, dilatih juga gitu. Mas Yan sama sama kakak aku sih, sama kakak aku yang dulu juga. Jadi 2 yang bantu aku waktu itu, Mas Yan sama kakak aku. Kayak gitu. Oke, gitu guys. Jadi I think that's all. And thank you for Kagema ya for presenting Fulbright scholarship for us. There is a great knowledge and it hopefully it can motivate the audience or audiences here to reach their dream to continue to study abroad. And I would like to say thank you for Mas Yan and also all the participants that has been attending to our weekly meeting ADSG program tonight. And ini Mas Gema, ini aku boleh share CV-nya sama ini PPT-nya. Boleh, silakan aja. Oke teman-teman, nanti aku share juga ya CV-nya Kak Gema sama PPT-nya, tenang aja. Nanti aku share di grup ya. Oke, I think that's all. Guys, good evening. Have a wonderful night. Thank you Kak Gema all. Thank you so much. Terima kasih Mas Yan, Mbak Zelita. Ya, sama-sama. Izin ya. Ya, oke.